Ayan, good morning guys. Ayan. Ating breakfast guys is atong ano guys, ang ating almusal guys. Dragon fruit. Tapos, ayan, sa wakas, nakakita na tayo guys ng cherry. Ayan, nakabili ako kapon. Ayan guys. Tara, kain po tayo guys. Ito ang ating almusal. Tara guys, kain po tayo guys. Ayan, ating breakfast. Matamis. Tamis niya. Mara yung ganitong ano guys, matabang. Yung ano, ganitong kulay. Pero ito matamis siya. Tikman natin guys tong ano. Ayan, hugas ko na. Nahugasan ko na po to guys. Ayan. Ayan siya. Tikman natin siya guys. Sarap niya. Ayan siya guys. Ayan po guys ang ating breakfast. Thank you guys for watching. Just like, share, and subscribe. Bye!